Quand tout un renton, ne mi délai mi cadé bon le mi ton lek mi ko ton dans les camiton hoé non mi no wa et remettant il ton di jinjon mi coulé di mi ka jinjan il ton ho di jiwe mi no kendo bo mi délai mi no bo men tout son nuen et remettant te jiwe mi ka jona kendo adio mi na ton dans les diletin lo bono je do fie mi no di fie mi no sang bedi tente mele e we ndole me de tin bo ye délai o nu he no je yan nu yi ji be mo do me e lo do nu kan iwe e kale no san de no je kutu foduji ani kono zone we nele adio apôtre climatofa e podo mi pojo na don e lo kan lo bona le doyo e kura jinjo fi bona tu gbenu le pointo dole ne we e kare moji mi lo kan ji aponkai mi maro wesun le dia mi lo wesun le ji mi kudu mau sanzo o mau da so ton wa e gbe don mi dole mi na kendo nu kan yi lo bole je kutu waji o bon nu kan yi bole je kutu waji o gbeto le bi do na mo kun je ndele me e ndele timbo nde timbe no yodo nous deux vons, nous deux, c'est-à-dire malédiction sans cause, et tonwe. Bon, et quand nous avons un dinchobe tonwe, awa ndin media, akawa ndin doa, akase hon doa, akaba ho media, amon do jejiwe. Et nous sommes mais que nous koyi, nous l'aje, kutoyi. Ne nous noy momon. Edo ali gekeko naze akparu pokwe bona time bo todo mi tole na do mo jeme meti do mo jeme le e na do mo jeme mon kat no be bi na do mo jeme beto gekede bo te titi eton nu nyi eton e no ve me wu e no ve beto wu e no wanti era ana wanti no me o ba ko je nu waji pon bo ma si te bo da alo ma su to da bo da bo fi de gbon ni ali ogun mo ba je nu waji bo je nu kan yiji bo je dijiji bo je awuda gbedoji je moto koji gege ti mo do weten kadie na no fi bo ni na je ya njo me lo do e na wa inu kan hu mi di awa nde ni ya amon ni ni wa ikaton me be ti te do gbeto. Donc, nous m'avons demandé qu'il y a les cours et il va me donner mais ton il y a un truc bli il y a beaucoup de nouveaux et j'ai beaucoup de nouveaux bon j'ai soko nouveaux donc à quoi doit mi me doit dire au moto de yo so au point là adasi be ko vigile wewe et mon onya lo fion mais manja ou doit te dire ena wa hoteme awande nu mede ya ameka na ze inu atokwe din e mako mo kladi nu ba ehu gan ye kran ko mo ko inu e bonu mi goti gbe me pa wa bi o henu mi ton le me to mi ton ko no mi ton ko bona do to mi ton le do nu dido to e nu yin to e ze aika bodo pla bo ko henu to ko ran Saïka. Sinon, bello et tokhesi. Aïe, pour te voir pour vite pour assis-toi pour. Bon, toi, tu es en vie. Non, tu es en vie. Ah, y'a vous t'en carrière, ben, qu'on va te mettre du mot, écoute, on dit que bon, on y bon, et que là, si vous avez pour vite pour monter pour, mais là, de yi nu kon bon ya lo de mi ma yo blo a e na gba ho mi ma gba pon ho fi gbe na gba me beto ndo bon we aye no ndo we bo nu no nyom di mi ton le no vi mi ton le gandi be ko so nu pom do mi adi sa be pom na e daru ko bo ye yi do ko ne bo wa eto aya sitasi no ko bo wa bo tagbara be aya si to ko ati no ko bo wa bo tagbara be bon ye no do kan ye tite do we mon ko ton jo do bible me we no jo like ma di tio bio bible me ready hon we ne le ko inu jijebo ekoto bo ko je pon bon peto ma wa nu debu nu me on e no tite do me wu akun vi en ton do potin bo da son je we bon ason si ni somo bon mettons les wa de mo pour mon kun to si kan o
Bonu wede tino amandi nde subo nja weno tamo mau nawe nuzizia meno au mono meno hoton fo dada to na ken leo e yirasio bodo ndo asuto ka po jumbo blokro ti opo ya ah eklero le ho gbaji e me da ho je bonu leje kuto yi e ka po jumbo blokro ti opo ya e mchere ho moto medo sanjo ti ko to mi anukunia do tene me mina tuno je ko azone on tie gosion économie moy ni ya goti mo ni ko igbade podo moto ko po ye de na moto do ante podo klaje ndo ye chwe do ina wa hoyi ina wa yinu ko amo mo ele egbedion yana lo jonjo mo ele nda yi don lo wa nsemedo oze huile d'onction ye mi don bo sa ni mo ko re beje ijibo je de koji eti te bi be wa konti mais les amours de pourquoi ne wa konti ali alors pourquoi ma wa ali parce que menu bemeu ton yo menu bemeu gana sans que ama wa ndenu me ko ma pe do koti oyi to ko to kon le to po e pe autant i to po do kon le to po e ve o tombo mindole apôtre Clément to fa mindole Nouine fena mado lebo me wa de nu ya bo yeton bo nu ni wo ijapo bo to tuton ji ero nu mo nko le jero bible fi de ka jere bible ero bible me takwate wi ero nombre si we ba me ero nombre 6 et 22 bon mina haba mina fi nombre 22 verset 3 à 6 ben haba mina fi ero be ye u bi be na ti te do tutu mais Christ alone t'es Jésus Christ one mene aponge oui mina leka ya ko mande do so me mina khati mero ko do ni na tonde ma une wa pe me ma ka de nya kan do me tijia dagbe kede kwani do dokun kede ma u de do meji mais mi me betole o mi we tite buru ya donu mi lewe buru ya sal mi lewe bondo mene tite bo ho mo asu Jésus Christ nous bon même nous plein le a we ma mi ka nombre 6 ki ha me atongo e ha dole eneo adoda hode je Moabu nule huji do le togun Israel ton suposo ewu bo hesi da hode je ye diji do Israel vileu nukon eneo Moabu nule do nu to me ho ma diani ton le do àwọn obuobu lo na vonu ele do mi le bi leyin bu no je fide ono du ama egbon fine obi edon wenenu balaki sipo vio wenyi Moabu sin ahosu balaki seme do balamu be yo vio do peto to home balaki yo eflati to e epo meton le podi eseme do do eni idonu balamu do togun dedi egosin Egypt bo wa fi bo gba pe to obi mei fie do gondo lido mi debua kenklen bo wa do alomi wa don togun do esin ewumi nu ayi gbebo donu ye o afoyan nsi hududo yeji bona nya ye sin to ome do ntundo ahode do medeji yo me ono monyona adonu medio eno di mewu amen ase ko do mais Israël vile mando ndewa nu togun Israël vile mando ndewa bene yede yero jiji we ko won boro susu we boro yero jeje te bo ye bo wa iton boro ye boro wa boro fiti we eni o ka deme de o be pon ikaka boro de me lo le do susu egbon boro jiji gba egbon ma ya o tite o ba me de do nyede o bondo mi do nye a you know awu kan boro ndun do ziye de a ndo ziye de a you know awu kan mi so lene mi mo ti lo Israël le kun do ko tinu ye din wa yi to be tite do tuton wa yi eni lene ado ko tina do me de we a am tina wa ya akodo jiji wedu ado kwedo wedi
et t'as donné mi et ou et toi mi toi kodo mi no fi pon no mi toi kodo no fi pon mi tin on e na wale awu kan mi mais descendants mi wo ko lo bo fia et do to me pogege et do to me pogege apôtre Clément Tofa mi kono amodo le walo mi de sono ton le lo di kono wa don ko le wa bo nu kon yimi ton no lo titi we bo mi de sono modo le nu wa mi de di eru ji mi to ro ji je we ganji cho mi la je kudo wa yai c'est na je no zombo mi no wa kudo tata kanu tata wa ya mi ndo to ganji mendele no tin bo ma o no na ye nu enye ve oglo awe tokotorokpo boko momo to de mo khodo gole po won you don't get koyi e so na dogbe me ye ja pe do me kho gbe o e na no te bo na dogbe me kho e ru khuna do me me o e ru do kho kom ko e do e kho pe ron ye so no si me a bo kho di do me bo no bi me non to ti na tite bo na de gbe da su ton ro kho me do ewe do nu hu asuton alors que nu di do ma we no na me bon ma ukako inawe ina bo mi consomme nteme on ma una ero mi blo sacri mi blo bosi sanu mi boni wendo mi jiyo ina wati cheme mi blo fosi sanu mi boni wendo mi jiyo ina wati cheme ti ko meru po taragbe to anpe me meru po do dessin ton ma uka de dessin nyanya no metia ya gbe we mi le piton walo dagbe ma zo ezon bo peto si étoile eno chi tu as étoile qu'on l'a ici merci as étoile ton wa fenae ko do mi de wa fenae ko do lo to mi de suno le o to mi de suno le walo mi to no le vo don de vo le pla mi apon ka epine de on me ko ro po enu e bo no vitu evi no vitu e simpi amra mene do ko envi we chire bo ka wa to me bo nu yoni be ka ko bo mo wa pon ka dinero gbena do din atagan nemi demi kare gbonu mi atagan nemi kare gbon mi ru gandia eto gbe akodo akuna do yi la me o ene wa funku nu do na ko de san ko ma kenu me ko na ma kenu abo ti kuyo me ko ma u zewe me ko to me bidona tu no me ko me bidona tu no je ko et c'est même togan ayin togan 2000 togan le fait ayin togan fin de on a doit chepi bo to na we chepi mais boni a chedi do to we on a wa se boni ele ze chile wo ene on do rena le je to nu do rena je to nu togan da chepi amo ma u de da je ko ti pa ikun ma po e do te bodu gbe bodu wa tegbe apôtre Clément Tofa nous donne ananon de ma wa me o rena je yo to en ko do nu do ko be na khen to gble bundole mi kana no pe o me bunayi bon wemi ko do le yo de ma sota bon nu do mana di mi wa bo yibo wa mi ton ko mi ton dokun mi ton be kwi nan dokun dagbe bo mi na do sin ka je pada o afode mi kan de afọdide do fie na yin afọdide bo be wa no potin bo mi no do membo ndo je ko mi ma te yi se do akunde mu me ha bo yin gbeto pongbodo te yo ndele de bo eno blo ndele de bo eno blo bo ndo peto to do mi to le yesu ku se nu pon me lo do point do me on point do le na no ku parce que nous donnons zo bo point do le te mo do na gba bo we no etonu we alo we no e mo do je ko me lo nu kon ye bo kite do ku to e bo ren to gbe le vitwe na me ya we de na me ya tanya kana wa e we ton bo mi bi o alenu we ma yo me bo mi do Matthieu 11 verset 28 et do wa compter oui mais agbando pinpon we oui mais rin ou verban yo na son we agbanto de do pinpon we me na se ti dagbe so jonu we aton kon ton igbeto na de we no se gbeto jonu Kristo se gbeto jonu Jesus Kristo me depu me compran nu wato we a me debu da kuma jipi bodo mi le we ton ma e mi le we no wanu e mi le no akete bo nu do je ku to to we bedo kuni wa mi na funu do ne se wanu we yo e na fun so ro te ro fi de ran asi pe bo fun bia e o do peto e blo e te do klu ton kaka me blo e klu mo yina mo ide samen be na do jodo mi pere mo jodo mi ni mo no nu blo e wa so me ya ma hu ipere we to ba jodo c'est ça no poke kun me ka wan Jesus Christ de Nazareth
Jésus-Christ de Nazareth pour moi mais ko yi bon apôtre Clément Tofa bon Benito même de si bon il fa de kwe bo te fa bon tu jaye on sa photon allo il de sou beto ko yi fa bon nten kon bo yi fa ti saint fa lo glo bo la masi bon koi ene de pour ça wa do bon Christ bonje na wa Nazareth bonje na wa bio ma o meredi but ça da bio ma o meredi aponken tenpon mando de en savon pour nous dire comme oui et un compte dedans et donc on est en savon le pierre cadre wa tu savon voici ça est grand et le mais va Jésus-Christ soit ça Mosée de sorte de ça dit ben oui bah ça ton go et pont mo voici ça néon et donc pont le de pont mais de bois dit nous mi beaucoup de me mener dans mon père bon ça quoi de gratuit de mille comment dit film na gote comment dit film groupe puis de bon mille voici ça Christ ton et de ça quoi ça lion mi mais voici ça na donc toku mi to le do teo ali de bo ouais voici ça na donc toku mi to le teo ali de bo ouais yo asika son 20 mi a combien son 20 le ton we ma ou do opinion nous patacher voici ça den asi we matako ihame we go when we adana ro bibo we mavo ni de towe ma o Jacob tonde suni chion aloji towe eni no temi meton me don bo se alogodo eni no sion o do alowe eni flinwe ana lebi bo ivoy anodozo le eni nanwe ajro lewe bo blobonu we alena wa lebi ni nyiwa amen. Voilà, so venez. Et donc, nous tous les tabac tous les documents tous les alors on dit bon nous mais nous devons ouais à zema ça n'a doit alors dire ma on ni plus ni na tout et à non na do dire ouais omele bon plus fort c'est ça tout à nos salaire bon nous les to yo ni montant de wa chicheme bon à logoton à l'odation ni non titoué beto dans ja kanugbe alors là ben alors nan le do ja ouais comme banana bon wene dia na wuto ina se kan jowe majetaba amo ay bloro ay hikonde o men do sin fu betale mo mi de no do re boni amombo yo de amombo amambo en coup de con do eye no nan de me mabionde a e ka na obo nya do du ka je pe na ja ro pe na we je le voable le mi amo ma ka na we yo enawe bo efo mawe na we yo enawe bo efo ena zo we gbetiyan sinsin khole no goa o sinsin kho e hunde buturo goyan sinsin kho do na godo we do jijo agboko peto ayi won lo agbo ete sinsin kho te go bere han itogudo agbo peye parce que les bako kin peto azeko kin peto mo ko sayana kaka azeo peto par exemple mi blo wayo vendredi e wayo vendredi wayo aponke beto lo si bo mi ko de na bo ado je gbele di bo nyon ko to no ri sabo e do obligé bo ton me bo pa me wan voit ton singuleton wan voit ton singuleton bon mais les dieux ça c'est considéré comme bio a mi we do gbigbo we bo ya swe da we do ya sani mo blo mi se nda kon ni bon écoutera mon fille de beauté taro gbere bon to mi je gbigbo le me don me de bon me opele wa fi bon do de ko ni wele ka pon beto tu pome bon e ko mo to tu me mo ibo a ko re wa ni adorton adowe do wa voit ton singuleton donc e wezon kikan bon mi sa ko na don to mi to le do e ya mi sa ho ka won me gan te ka won me gan e o Jésus Christ Nazareth ton won me gan e ka si donc bo moyen e rien na no problème mo Christ père maya misa alisa ya betawu ndidi bi o Christ de nyeti do nye demere bo a juro mi bro wa na wa ko to mla wa de zo hawe ko de ti o wa me gan ko de ti mi wa me mo na no kondo po me mo su ta ko kondo me le po mo no me do pin le po mo ma na se de gbe ton mo mo ndidi di ado mu Kristo mo do le mo do Jésus Christ wa da ho gan me ma ko na dokun me ma una kwe me ma u se da gale bo me ma ja ti te domine wa na nyama na nyangia belo rizi mo to kheti alo pare bo eno tite bo no wanu
nous oui va protéger quoi et ma ou na oui tok mon léon adona les méthodes tok mon bon de ko nous vide ma bien mais o beto la kono méthode tok me mama a do boko we o kokulu ko we pakan we do ko kaka do mo de ana wa blo erebo ma ho kro ya evo e kana dale apare ko idon ye me do vote inteme sa bon we to mo yi kudo ale yo ye kun jojo mi ka ma dale sin lo pa ko no kha ye we bu won ji ya me e no kha san sa mo kha ko mo kha gba da yin yo kha ro ko mo la yan we e no kha ye wo ko mo la yan me ndile ti mo ni amo me do Jésus Christ de Nazareth ton candidat boni e don e wa li le ko e fo nde si sota we ya kini mo divi mo do un zero viton kon ni bo kan le no azere kini na divi to lo na do tu kon le bo ko nen kan le te bona dida e pa we wa Jésus Christ do musen boni am ma o so wa to kanji be ko ni no po beto le beto gegere be te no wa igbe no you me me gegere le de bondo kan me mo do wa kontina bonu wa de to ke nu pataki bio wa ndo jere ko do permission ma o na we nu bo amono le do na le do retu wa ndo je ko ana wa ndo ya we homa Merele katin na me o emonu o ele de kudo waiji si apa ko yo merele katin bo ye de le se ton monu si sin sa je gbada nu a lo se ton monu san sa bole mo lo se ton monu gbada gabi san sa bonu gbada ni sudo agabi merele ti bo ye de le o gbada nu kede na monu e de monu merele okay monu kun ja hoto lo gaji na temen we do ma kun wana do san sa je do kun gbada nu ani jiawo ma kun ka wana do gbada nu je do kun san sa ani jiawo do te tu ma do tito bo ma na we o e na we Benodo, Zanzan Bewedu, Zanzan Wedu, Badano, Nton Agbele, jamais. Na do be na le agbele ha. Bon yero do khoro poto na indo na je indo ko moto ko moto no na nkaka wota kuma jipi nka na ko mere wenu ha. Amen. Teta. Ma na we yo. Boni pelet no a fait pepe Jésus Christ. Bon we ma na we no gude me yo. E sa no malo na je wa. Mo ma ode ni khon mo ze ado ye we ko ma. Yawe ko we no pacha ido no mo le ku ma wo we fene do mi de nu kon to le we fene mi de nanu we de do hu we no chinu me gege be no mo le e nanu ye ku no bu kan le we e ado tagba bio bo tagba sien we ta won ba wa ye ko me amo ye we no amo ye we no amo ana nu wa ta ko me bu ko na mo de ka fo no na na mo fo do man alors mo de tu na mo le ni e so yo do de to asino te bopon asino te bopon e amo ye we no de ko apostolo te ton maou de bandio e ton we mone ado si se de kabi nu ye we no diwe maou to na bon bona wa so cha mo ye we no di e we maou to na bon bona wa so cha mo nyon vide ba fiko do lo be yo mbo yiton on ko de ni be mo ko mo odivion bon lero fi bon mauti bu bon lero mi jade ko e jona wo fi bon lero c'est vrai to ko mi de ji bon le ko de sedo nto do ko de sedo a be wa jo mlo papa ne go nyama to do ko de se nyani ko de sedo mi de gbetion mi kun do ma wo mo wo do nyewe mi mo donc mi no na do per ma wo gbon yen ji bon Jésus Christ e uda do bi me bo do je ko Jésus Christ to ron Simeon mi tu en bon mi ha ko ku mi bon wa ko mi te mi na mi si an ku le si mi bon mi te ndudu mi be kam ye do ah wote me ne ka je bon ma ka blo nu ya be do gbonu mi blo nu television wa to te do po ni je mi ko le blo na ne anami boni ndo merci nu yo do de do nu to me ko déclenche nu bon ma ko date yen di do mo hende nu ngosi bon rien on ye bi to mi do melo me di me possesse bon ai ko di rien do ko di yo beto de leti bo e no tie do pu bo ko di do e to mi wa e to bi no gbon me pi be do mo melo e gbon tadi ye nani we bu ka zemi bu do man television ato donc e no ma wo ba de mla ina ma wo de so bo ya ku ya ku bo ma wo ali ko ge de no gbon le mo ma wo nku bo ya mo ta wo ya si no nyewe anamo so wanu mi ego mo wa mo mi bodo nte gwedo mi la kun lo dipi musulman malen do mi de ne malen bon meleo ise amita ho bon ye mo ekun mane bolu bo ye mo ko am la gba mo ka ru pesi vogbi buru cha ho so bolu de ko bo malen je fe bo mo yi
Buru ne ka bu me do mi jona gba ami ta ko tinu ga mo ko bu gba o be bi omo to mo na 1 million et so li video po nu yele kakun buru mi da lo yedo eni gba malen we do me bo ma una pon ko to ma do male to na pon ni dagbede wa nu ma do kan ne me o e ma una pon ma do male to na pon ya nu de wa kwe ne nu e ma una pon mo kan na bulo ni do alide bo esi de ti kun me esi de ti alita ovi me esi kuna bo nu ne de bulo kan de ba du pon pere kan de me de ba du do kan to pon pere a e ra du kan nous devons nous écouter mi de apôtre Clément Tofa ne mi kan blogun bo nu do ni le o e ma kan di mi wa nu pataki wewe ara se wede jonu Jesu Kristo bo nu e ma wo na we o ananyo na ma wo an se wede jonu Jesu Kristo bo nu de ma wo na we ananyo na ma wo bon bon ma zo atodi nyon do po amomi do akume bo ra suti o e wuli do kamedi o o ya tondi be ka po ko ya ton be ramblo e ka nto me fia be ninu aka ime o mo do tori vo me be wuli do kame ne na blo bon bondo yon na we lo mbi zem la cha ko so em la do de ko no ya do na sutu e bo ne di no e na ma so ni khorun le bo ziwa ma ko de allo e ve do ndu ko mi to ti yon e de tunise ko na ni ko ba ni se so do agun de bo me e drowe oji amodo mi yawe no no ti le mi be do mi ni khorun le bo si sare amo ze wa nu yon yan na da ku no do me lede wuli do gan pa me ona do ton wutu o e wa do vole stable nu le nawe do kokko to me mo pondo mi na ton bo de ton tin game e ka do mo ni o e do mo sunu e ko salon complet ba Simple moto wa bo na we be simple da hota mo be jete bo la so mi tono mi ni be no mi bon ka do akuno nya lo de ko no la simple tono kan pa me ha a simple de ko bo se ado ye ko me mo tun kan ni wole gan e blo 1 mois wede ma so na do ha e blo 1 mois yele yero we 3 mois we blo au lieu de 5 ans 3 mois we blo après we aro ni ton mo so ha pere be do jete mo na so ha pere ma we no do mega ma we no do meton donc ali we do tenu gbeto bo nu do mla di o tu ko de ma u na we dokun ma u na we yo e ma u si hudu de me allo asi ko ne bo de do ya we ko me bo nu ni représentant bo ko ma u na no bo ko ni o me de na do me ra vo pasteur apôtre Clément Tofa ci dideo e wa depo bidimbo fieje mi na sun ta do mi so to an mi na bo juro lo bo na kwedo Kristo wo wa lo e mi re mi na kwedo Kristo wo gbonbo nu e inu mi ton le ma na gble ya yo mi de su peto so to an lo wa pe mi wa ka mi wa supo ka bi nu mo eni ona gbe nu we ya nu we yen na pon to do mi to le do eni on ho wo ndo je ku ai khalo no do khonu me ai khalo me khome eno do khonu me zikidi kubo igbeto la jewe bura po ni webo zikidi gbo ai khato ni do khonu yi wa gbe mi no supo bo mi na tun yen do je ko do gbe me fio nu be yin nu jo nta won emewe no de pa yo sin no do jije bo mi no mi mo ne le bi o jo ntonde bo ma wedo be nu pitiki nu pataki bo ma wedo me emewe wa gbe mi le o yi de pa yo san bodo yi amo dagbe yo eporote ma pon do pa o bo leko wa gbe mi le o yi blokaka amo ino je so ti mo je so ti lo hon fi yi hon le o e ma o ja ko nu hon de yi o a nde klan ko ja lo dele de na yo fo eno je ti nbe ma uzo de 35 ans ni dele ka fo pon e ka tan le vocation na alléluia e san le voir amen lo te o origidi o e kon yin ni Jésus Christ Nazareth ton e kon yin ni nso de vo kon bo nka do eno je njo ado ko bo jira na do me nka ja iro me Jésus Christ o keke ton de wezo mi te bien préciser bon da te di do le Nazareth Jésus Christ o keke ton wa di akon ka ma ton mi bi o tele le o pa dan bo ku me tele jon Jésus a ton wa di lo khuo me Jésus lo don de sou bo yan ton lo khuo me fina bo yin pa yo prepare aton e me de le do di do je ko ma wo nu mi ma don ha yo ma u de bo do ku me be ye o ma wo do e yoro ye do bo de so ma wo yin parce que e pa tenu ti fu me sin le bo pa tenu pible ai ku ma nu le do ti fu me bo e de so e do hon mo do mi ma wo amede ka do hon so ma wo Abraham ton
Mau Jacob ton. Donc ye délai ouais no bio menele me. Bono do ko bon mele me do je ko mi mau. Et no ye wa hon si mele di ho. Et son si do wa. Amo grand ko boni wa bio mele me ho. Mais non do mi mau. Et des soir ho do ya. Christ o de ho ben. Christ we do a Jésus. Ah Jésus ouais au temps. Jésus. Amo Jésus Christ. So entier. Jésus Christ. Bon mais les non yewe ka bon non. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Yes, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et alors ouais. Yes, il doit yewe ka bon mais so agbere bon. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et alors ouais. Au nom de Jésus Christ. Allez. Au nom de Jésus Christ. Et bien c'est. Temo do plein. Yedo mo ka tem de bo no anya chagbe. A chagbe di. Be no do. Be do chagbe le pon agbon bi no yi gbelu ye so. Be isa. Donc on demande les daliji. Moi j'ai allé dans tout ça da ehuna o. Do allé dans ko din. Allé dans tout Jésus Christ Nazareth ton. E wa ku do satinji. Bon allé dans tout na montagne d'Ogan. Et le taji. Bana yi nu pon melo bonanza amo gbejo mi profi bo ma udo gigo ye Maouda Igigo, apôtre Clément Toufa, Maouda Igigo. Bon, mina c'est tout trou hawa, les mi dogbo mina doji buranto deji paso amen. Maouberon zomi yo mina wa kakai. Amen. Fie mi dona wa iduti. Mina do mi dole mi dele ko mi le apôtre Clément Toufa lo canton ya lo cambo nable mi ami dele mi ko so ko le mi dele di. A lo canton 97 88 114 79 mi lo ere ne ko bun mina kambie ko kangu do ne mi he mina kambie mi babura mo ne mi he on mina mo apôtre Clément Toufa mi juro na ifu fonu komito mi aso to sutanu wa ko mi na sutanu wa re jon non toro mi tole na don mi do mi je gbe mi tonu Jésus Christ nde bude bo wo kan Jésus Christ wa atiedo si sendagbe bo mi akandio e yo problem no wando e ando me lesin ko menia mi tu no fie dagbe yo dochi yo ene mitu no fie dagbe dochi hallelujah mitu no fie dagbe dochi ne Jésus Christ Nazareth ton gone meje mi kan tutu e comment mi sona inu kon de be a e fo no e fo de je mi ko tun do e no vora sato me mi gboburu mi chali ma gboro toni fo mi je fo fonu e nga mi ton ho apôtre Clément Toufa kodo mi po mi na le akusu pan ko mi de lo bodan do honu mi de do we mi ton le gbe po mi na gbo me lo bodan do mo kan tutu ni we fonu na tienu